تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے آج ریاست کے مختلف مقامات کے لیے 9 میڈیکل کالجز کا ایک ساتھ ورچوئل افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے سیاح نے کہا کہ آج کا دن ریاست تلنگانہ کی تاریخ کا روشن دن ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ایک ساتھ 3 میڈیکل کالجز کا آغاز ایک سنگ میل ہے اور اسے سنہرے لفظوں میں لکھا جانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم تلنگانہ کے ہر ضلع کے لیے میڈیکل کالج قائم کر رہے ہیں۔ اس سال ہم تقریباً 24 کالجز تک پہنچ چکے ہیں۔ تشکیل تلنگانہ سے پہلے صرف 5 کالجز تھے اور آج اس کی تعداد بڑھ گئی۔ آئندہ تعلیمی سال سے 8 نئے کالجز کا نئے سرے سے آغاز ہوگا۔ اس کے لیے کابینہ کی منظوری بھی حاصل کر لی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم 10,000 ڈاکٹرز تیار کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر 2014 میں میڈیکل کی 2,850 نشستیں تھیں تو 2023 تک یہ نشستیں 8,515 تک پہنچی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست تلنگانہ تمام شعبے جات میں ترقی کر رہا ہے۔ اس موقع پر ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ کے علاوہ چیف سیکرٹری شانتی کماری بھی موجود تھیں۔ సంవత్సరం స్టార్ట్ చేసుకునే 8 కాలేజీలు ఇప్పటివరకే స్టార్ట్ అయినటువంటి 26 కాలేజీలు మొత్తం కలిపి ప్రైవేట్ అండ్ గవర్నమెంట్ కలిపి తెలంగాణ రాష్ట్రం సంవత్సరానికి 10,000 మంది డాక్టర్లను ఉత్పత్తి చేసేటువంటి స్థాయికి మనం ఎదుగుతా ఉన్నాం। ఈ 10,000 డాక్టర్లు ఉత్పత్తి కావడం అంటే ఎట్లాంటిదంటే ఈరోజు ఒక మిత్రుడు సోషల్ మీడియాలో ఒక ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు। నాకు ఇంతకుముందు హెల్త్ మినిస్టర్ గారు చూపించారు వారికి వచ్చిన సందేశం నుంచి। మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే, మనిషికి బాగా ఇమ్యూనిటీ ఉండాలంటే, రోగనిరోధక శక్తి ఉండాలంటే తెల్ల కణాలు రక్తంలో ఏ విధంగా అయితే పనిచేస్తాయో ఈ తెలంగాణ ప్రొడ్యూస్ చేయబోయేటువంటి తెల్లకోటు డాక్టర్లు రాష్ట్రానికే కాదు దేశ భద్రతకు కూడా పనిచేస్తారు, దేశ ఆరోగ్య వ్యవస్థను కాపాడడానికి అనే దానిలో నిర్వివాదాంశం ఇవరకు సందేహం అవసరం లేదు। తెలంగాణ ఇంతకుముందే మంత్రి గారు చెప్పినట్టు ఒకవైపు ఒక డైమెన్షన్లో కాకుండా ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటూ ముందుకు పోతున్న రాష్ట్రం।